like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant seemed to imply that pollution is inevitable in development, especially with regard to the mining industry. Herald Media asked people for reactions to this statement. Listen in. डेव्हलपमेंटाक पर से कोणाचो विरोध असना. आता डेव्हलपमेंट कशी, खंय आणि कित्याक हो प्रश्न असता. आता ताणी म्हणला की मायनिंग आसा म्हणजे धूळ जातली. सगळ्यांक मान्य आसा मायनिंग असल्यार धूळ जातली म्हण. पण हाजो अर्थ असो न्ही की गांवच्या लोकांनी सदां धूळ खायत बसप. गांवां भितरल्यान जेन्ना वाहतूक जाता तेन्ना ताका एक कांय नेम असतात, ताका कांय मॅनर्स असतात कशी वाहतूक करची ती, आनी ताज्यो गायडलायन्स कोर्टूय बी घालून दिता. सो कोर्टाच्या गायडलायन्सीचें उल्लंघन करून जर मुद्दम कोण जर गांवांतल्यानच जर वाहतूक करतलो मिनाची जाल्यार लोक मरतले मागीर. सो कोण विरोध करतो सीएम म्हणतो तसो स्वार्था बी लागून करना, स्वताच्या भलायके लागून करता, स्वताच्या जिवा लागून करता. मुख्यमंत्री म्हणटा की कोळशाच्या बाबतीत बी मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्र्यान वास्को रावन दाखोवचें. सेक्रेटरिएट वास्को आलया मरे तुमगेले मुरगांवां, आनी पळया थंय कार्बन प्रत्येकाच्या घरांत कितलो कार्बन येता एंटायर जेटीकडच्या घरांनी आनी मुर्मुगांव हें पळया न्ही तुमी. सो कोळशाक परसे तुमी कोळसो जर सारके तरेन हाडलो कोणालो विरोध आसपाना, पण कोळसो ज्या तरेन येता, ज्या तरेन ताजी उलाढाल जाता, ज्या तरेन तो व्हरप जाता, हें सगळें म्हाका दिसता की देर इज अ लिमीट फॉर एवरीथींग. पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना सांगिल्लें की आमी अमकोच अमावंट ऑफ कोळसो कितले तरी टन्स इतलोच आमी अलाव करतले मुरगांव बंदराचेर. पोल्युशन जातलेंच पण कमी प्रमाणात जातलें. पूण आतां ताका कांयच धरबंद ना. पर्रीकरान सांगिल्लें तें लिमीट केन्ना क्रॉस करून ताज्या दोबरादेन कोळसो आज मुरगांव बंदरात देंवता आनी ताका लागून सगळ्या वास्कोकाराचें जीवन कोळसोमय जालां. पयलीं सारकें प्रमोद बाब लोक बरे बेस विरोध करूं जाय म्हणून. Their past has been hurt. There are a lot of hurts. In the past, lot of governments, down the Congress, down BJP, whichever government, they be मरे एशकोन जायत बरोबर प्रॉमिस केला आणि त्या लोकां मरे त्रासा पडले लोक. So they are getting their scare. That fear is there. That government promises something, like for example, Mopa airport एशकोन जायते promises झाले. People are hurt. थिंगा आयुष हॉस्पिटल येयले, people were promised, people are hurt. So, आता next time to कसलो थिंग project घालता तू, those people will get scared now. That apprehension will be there. Secondly, आमचे गांवचे लोक न्हू प्रमोद बाब, they are very mild people. They are very innocent. They are very fragile. ह्या लोकां न्हू तूं कसले project येता थोडा. Why don't the bureaucrats in the government have some meetings, give them awareness on the benefits and the disadvantages, pollution जावं कितें ill effects, sang them, let them balance it, let them put their suggestions to you, and if you can change it, well and good. At least they are crowed, that attitude of objecting to anything, that will mild down. But the problem issue everywhere is, you people don't take people into confidence. Same thing now you are saying, people will get direct benefit, गांवचे लोकां पयशे येतले. कितकोन येतले? Mining profit will be distributed among the villagers. Mining a profit येते एका घरान वयतले ते pollution हाताय तांकां. You cannot just blame the people alone. It has to be people centric. Pollution does not mean तू म्हाका 1 lakh दीत पडलो and you will tell me to stand in the gas chamber. So because of 1 lakh I should stand in the gas chamber. This is not right, no. पोल्युशन आमी अरे गोंयकाराचे तकले रे, गोंयकाराक मारून डेव्हलपमेंट करपाचो. दीस इज माय क्वेश्चन टू सीएम. आतां तो म्हणटा पोल्युशन जातलो, पूण पोल्युशन कसलो? कोल पोल्युशन. आतां मायनिंग स्टार्ट करता म्हूण म्हाका दिसना तें मायनिंग स्टार्ट जातलें म्हूण. यू आर किलिंग इनोसंट पीपल ऑफ गोवा. गोंयकारान काबार केला. जे पोल्युशन जे जाता तुमचें हे इट इज नॉट फॉर गोंयकारा पासत न्हू. इट इज फॉर यू ऑल आर डुईंग दीस फॉर क्रोनी कॅपिटलिस्ट. हे सगळे भायले लोकांक तुमी जे ग्रेस मनीस जाय तें ग्रेस करीत आहाय आनी आमचे गोंयकार गरीब जायत आसा. पूण अरे पोल्युशन जातलें म्हणजे कितें? देर आर सो मेनी थिंग्स विदाउट पोल्युशन यू कॅन डू. ट्युरिजम डेव्हलप करा मरे. ट्युरिजम इज दे गेट क्लास ट्युरिस्ट इन गोवा. जायते आसा आमचे ट्युरिजम. आतां मायनिंग चालू ना पूण आतां ट्युरिजम
आमी ट्युरिजम आयज काबार केला तुमी आयज ट्युरिजमाक पयलें जाल्यार आयज पळयात वयता थिंगा देर आर मर्डर्स रेप्स सो गोंया आयज काबार जाला काबार गोंया येवपाक पासून ट्युरिस्ट भियेता सांगपाक आसपा येता एक चीफ मिनिस्टराचे हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टराच्या तोंडांतल्यान हे जे उल्लेख येता जाल्यार आमकां आसपाच मेळ्ळे आनी दुसऱ्यान पर्याय ना आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा कित्याक सपोज तुमकां खबर आसा पोल्युशन जातलेंच जाल्यार आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नाकाच जावन दी पोल्युशन जाता तशें जेन्ना तूं कसलो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार इट हॅज टू टेक केअर ऑफ एनवायरमेंट आज आमकां सगळ्या परस मोठो सब्जेक्ट जो आसा तो इकोलॉजी आनी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक कित्याक इतलें जे आमी फेस करता ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द डिटोरेशन ऑफ एनवायरमेंट कंडिशन आनी इकोलॉजी आनी ते टायमार चीफ मिनिस्टर सपोज असले उल्लेख करता जाल्यार आसपान जाल्यार कांयच न्ही तांकां